চুঙ্গির সেওমান ভারতচন্দ্র রাভা লিখি ততপ্রকাই ছাঙাতা জাবজান মন্ত্র টোয়া মন্ত্র দাতা ধজেন রাভা দৌড়নি সুঙিনি অর্গেরাসং নাসিরিবা দেমদাক লিগাবজান তিনি গায় ভিডিও চিনাকার কান গোসা কথা কান্না নামিতা কাউসা সে গোসা রিভিউ খানো আর কাউসা মানে রিভিউ ডিটেইলস খারে আং কাউসা গোসা তি আতো তো কানিনো কিন্তু অনাকারা কান নিতা জাবজান গানা চিঙি রাভা লোক কৃষ্টি সংস্কৃতি রীতি পূজা মানে গায় আচার রীতিনীতি নেমতা বা বিশ্বাস খারা ওখানে কাই গায় ভিডিও চিনো নেমেনে রাসমজो आरो जाबुजान বিশ্বাস करता अरंबे चिसादमा कोनो अखुबिदा दंचा आं तेनि गा भिडियोटी गोसा गावसा रिभिउ खाना नामता काउसानि मुंथांजो राभा खकलर पूजा पद्धति आरो सेवायकाय बारायकाय मिया 10 আগস্ট कारालिन आं गोसा पोस्ट खाना दमन काउसा गोसा उन्मोचन सांगानि काउसा लिखिनाता एकेनिके डाटा कालेक्ट खालामने एके काउसा प्रस्तुत खानाता ततपनता श्रीनां भारत चंद्र राभा चंगेर एकाय काउसाति चिङि संगि छलाय टंकाय बिखेखारे आं बेरगा हादामिनि केन्ना जांचा चिङि सिलामकनि मेसपारा समाजनि बाय थाखाय बाय काक्काय बा बाय पूजा खारगाय नि व्यवस्था तोआ आरो गाय बाय काक्काय बाय साक्काय बाय थाखायनि व्यवस्था तंबानानि गियान हयतो एकाय काउसा ताके ततपना लाइके छांजो कबिराज बुजान बाय पूजा खार कायदां बुजान फामना अरं सिके बाय पूजा खारा आरो बाइक आकाय नारं फामाना अबाना सांग पाए डिटेल्स खरा कानिस्ता बाइक आकाय बहुत बाइटवा आरो सि इकाय काउसाति आदा बिगे बिगे बायनि मुंनि बा बाय थाकाय बाय साक्कायनि व्यवस्थानि कथा लिहिकाय छाङाता इकाय भिडियोति फरेमेने नारं छांग छांग राना जाङो इगे काउसानिके छांग बेगा नाखरे परे दं लाभ छाङो आरो इगे काउसा बेखरे नारं मानो इकाय भिडियोति आं इगे कथा शेयर खाना नाबेता नारं द फामाना चि संनुके दंगा कायदां बाइक आक मास्ता आरो बाय हावनान बायकाक बुंजे बेगाना कष्ट माना बेमार थांनुमा बेमार बिजि सुदुमा नेमचा बांसा सादुमा नेमचा ओकायबे सिंबा बिसासबा खारा आरो छलायबार बायदा ओबे सांबा बिसास खाना मतवा कारसना मतवा जा बिसास खारा ओरें कथा एगे काउसति बाय जाबजान बाय थाखाय तवा बायनि मन्त्र बतवा बेगाना बेमारना नेगे बेगाना काय बायकाका ओकाय कथाबा लिहिकाय तवा बायनि मन्त्र बतवा आरो बेकाय बायकाक दं आबा बेनाकाय बेमार सांगा बेनागाय लक्षण नुका एकाय इकाय काउसाति लिखिकाय छाङाता एकाय काउसाति पेन्चक बायनि मन्त्र लिखिकाय छाङाता बा नियम लिखे छाङाता छिनो पहिला तवा इकाय खसिपत्र नार फामना खसिपत्रति तवा 22 टा माने चैप्टर 22 टा चैप्टर खानादा पहिला तवा खसरि हासिरंबा ग्रुमबुदा बा कामाचु बाय जाकुआ बा बाक्रा बाय हांग्रि बाय खुसाम बाय राजखेतर बा बायमा बा आनिमुं बेरगा बेरगा हादामी बेरगा बेरगा मुंताना आया सारी बा घर घखानी लक्ष्मी देवी माने लक्ष्मी देवी बायना निगेबा चिङि काथाति समाजनि बेरगा मुंतवा घर घखानी बा आया सारी बुदाबा बाय आछु कनसो देवता हुदामुआ देवता धन कुबेर हासं पूजा मयरा बाय पेराहाचु बा पिराहाचु दाइनी माने जामजान टिकार काका ना जे थिं टिकार काक दं खारा राबाटेंगि दमासि उत्सव राबातांगि चको तानगाय राबातां बेखे चको ताना फामानजो ओगाय कथाबा एसे लिखि दांगाय तवा राबा बा करका धुलुआ आरो तामकानि ज्रंबिजान राजा बा करका धुलुआ आरो तामकानि ज्रंबिजान राभा देव देवी आरो धर्मीय বিশ্বাস इतिहासर पमखिदि आरो गीता महात्म्य एम छांताय गे काउसानि खसिपत्र 22 टा एसे एका काउसा प्रस्तुत खाबाय मन्त्र बुजानतो जा चुंगिर सेवमान भारतचंद्र राभा लिखि ततप्रकाय छाङाता दगाय काउसा एका जाबुजान मन्त्र टोआ मन्त्र दाता माने कानिदामन ए धजेन राभा दौड़नि सुङिनि गोवालपारा सिलामक ए पूजानि धजेन राभा ए बाय पूजा बाय माने सेवाया वन कानिमिने गाय काउसा मन्त्र मुजान दाता शेयर खानाता आरो गे काउसा नि आकारे दे प्रस्तुत छांजो आरो इगाय 22 टा चैप्टारनि 22 टा खसिपत्रनि एसे बाय थाखाय नंबे 16 टा बायनि मन्त्र एसे मानो जुदि सांबाय गे काउसा फरेना नामा आरो गे काउसा चिङि अकल बाय निसन दंचा चिङि गोसा लोकबिसा रीति बुजान तेगाप बिखेखारे चिङि कालचार चिङि रीति नीति बुजाना जुदि सांबा रिसार्च खानारबोता औरंगाबा कामिना नामो आरो गे काउसा नारं पढाय मेने बा चिङि आतो बेनाकाय बायना बेगानाकाय माने पाकजा लाग्या बायगोसा पूजा खाना रेंग दं आतो पाकजा लाग्या इसे ब्रेकन डिटेल्स करे रखय छांता ए गोसा बायनि कथा ची पराय कान्ना नामता नारि मजरे जाकुआ देव बा बाक्राबाय नारं नाम नाजानो फामा नुबे ए देवता लेमा काथारे पूजा करा হয় लेमा काथा पेगे पूजा खारगाय छाङा चिङि राभा समाजते पांबा देवता खरु भाई नेमेने उना आरो एकाय बायनि आदादां छां दं आरो एकाय बाय काक दं आदादां काननि छाङा ओकायनि लक्षण बा
tunukai changata pujana niki ata tang bostu lagino retheban khundabang saldhuna kosa rachi rawa pujati bulir huna lagino tor huna lagia angsi rakhuna lagia bisabe bak barakuna lagino tingi mairungni bamchi suna lagia aro usia lagino choko ba lagia aro choko chuchai beremkai ni bebasa botwa onakai bostu mujan bai pujati lagi katha isi lihikai tua jabajan kadang porai nemta orongba uringkar nemkai kosa kalsa nemkai jabajar kadang bai cingi rawa bai ni katha hamana nama uni badang ba nemkai katha jabajan kadang bai ni montro sigena nama uni badang bai kai kosa nemkai kalsa kintu bai montro sigemene bai thana be kringa tongcha ana nungbe kosa bai kringa nambe guru lagino ese pendaka began akhare sajena lagino বাইনা বিক্রি আর্ডিন লাগিনো এই কথা লিখে তংচা কিন্তু আতো বস্তু রাবাই মিনে পূজা খাদং নেমো ওকে ব্যবস্থা তোয়া ওকে কথা এসে লিখিকে ছাঙাতা আর যদি কে কাউসা রানা নামা নারং যদি কে কাউসা রানা নামা আং চঙ্গির সুগিরনি আং ফোন নম্বর নারী মাজরে কানিনা নামিতা শ্রী ভারত চন্দ্র রাভা উনি ফোন নম্বর সংজো 8486960319 আর সরসা কানিতা 8486960319 একাই নম্বরটা যদি কন্টাক্ট খাদা দবং এমনে নারং একে কাউসা রানা জাঙবা বিক্রে ও যদি ব্যবস্থা খানা জাঙা ছাঙবা জান মানে তুমি পার্সেল খারে ব্যবস্থা খানাবা জাঙো তেনেকাই রিভিউ একে খিনিসান বেখেটাংজো খানি চিং রাবা খুরাং খেঙি দখান চিং রাভা কালচার রাভা পরম্পরা চিং বাদাং খেঙে দখান অন্দংসে চিংবা চিং জাতি খেঙে দङ নেমরাসং